Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammad Rahbar, Muhammad Rahbar. اسلام انسان ساز آیین ما باشد، قرآن پاک حق قانون ما باشد. مایی ستم پروردگان کشور افغان، مایی ستم پروردگان کشور افغان. با نیروی ایمان آخر در این میدان، خود باخته روسان بفروخت ناموسان. مردار و هم سازیم و هم سازیم و هم سازیم، مردار و هم سازیم و هم سازیم و هم سازیم. الله اکبر، الله اکبر، محمد رهبر، محمد رهبر. آیین ما، آیین ما، آیین ما اسلام، آیین ما، آیین ما، آیین ما اسلام. قانون ما، قانون ما، قانون ما قرآن، قانون ما، قانون ما، قانون ما قرآن. Ni rebelles, ni bandits de grand chemin, ni montagnards farouches, nous avons trouvé dans la vallée du Panjshir une résistance populaire, organisée et en plein développement. Elle a déjà remporté la victoire sur le désespoir, le désordre et le fanatisme. Chaque jour qui passe, les Panjshiris ajoutent un nouveau couplet à leur chanson. La guerre d'Afghanistan risque d'être longue, guerre impossible entre un empire et une vallée, entre une grande puissance qui n'a jamais reculé et un pays qui ne s'est jamais laissé asservir. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Oui, 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 c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous le fait penser? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez gagner? Je pense que nous gagnons, ça c'est clair.